pala guys, ipaalala ko, bago nga itong nozzle tip na ito kasi kinakailangan kahit bago ang inyong nozzle tip, kinakailangan i-calibrate din pala guys para kumbaga bago siyempre ma-testing para dalawa na parang may dumi. Ayan, guys. Ayun na. Final cleaning guys. Yan. Ayan guys, madaliwa yun guys. Ayan guys, magandang araw sa inyo guys. May gagawin ngayon dito si Boss Alan. Kakalibrate daw ito. Boss, ba't ano ba naging problema? Wala naman, inano ko lang kasi pinaltan ko yung nasa na hindi ko pinalim. Ah, Pero okay naman yung takbo, wala naman problema. papaano mo lang? Ano ko lang. Palilinis mo lang. Palinis, tas check na. Check na rin. Ngayon guys, sabi ni Bossing, yung may-ari. Kaya check lang. Kaya check na lang din niya Tanggalan na. yung kanyang Ganun din naman eh. nozzle. Para maging okay ang performance niyan. Mazda, ano nga ito boss? Model na ito? 96 yan, Mazda. Mazda. Yo. Guys, Mazda 2000 to ano? 96 model. Yan. Lilinisin ng kanyang ano? Nozzle, yun. Nozzle tip. Yan. Nakalas na ang ating magaling na si Boss Alan. Ayan guys, umpisa na ni Boss Alan kalasin yung apat na nozzle tip guys. Ayan guys, yan yung kakalasin, yung apat na yan guys. Yan ang nozzle tip guys, hindi pala tip, nozzle lang kasi yung tip nasa loob nung guys ha. Okay guys. Ayan, bubuksan na ni Boss Ki, ni Boss ano ay, Alan yan, kakalasin na guys. Ayan guys, bago makalas guys, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, TMB TV, pa-like, at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi kayong updated sa mga share naming video at post guys. Ayan guys, mas dito guys ha. Ito nga pala guys, ipaalala ko, bago nga itong nozzle tip na ito kasi kinakailangan kahit bago ang inyong nozzle tip, kinakailangan i-calibrate din pala guys para kumbaga bago siyempre ma-testing para malaman kung okay yung binili nyo guys. Saka kung tama yung buga ng kanyang crudo guys. Okay guys, yan ang isang tip guys ha, kahit bago ang inyong nozzle tip kailangan din i-calibrate guys. Okay guys, ayan guys, yun yung tornilyo sa ibabaw ng nozzle na tinanggal niya. Apat yan guys ha. Yan, apat yan. Yan. Isa na lang guys, at para matanggal na yung nozzle, para makita natin at malaman natin kung paano pagtitest ng kanyang nozzle at kung anong klaseng buga ang meron nito guys. Yan guys. Yan guys, nakakatatlo ng kalas na guys. Isa na lang kakalasin natin para matesting na yan kung maganda ba ang buga nito. Kasi nga guys, bago ito guys ha, bago yung kanyang nozzle tip ha. Kumbaga, kinabit niya ito, hindi niya na pakalibrate, kaya dinala dito para pakalibrate para makasigurado siya na yung kanyang binili okay guys. Yan guys ha. Wait lang at matatapos na yan guys. Yan, isa na lamang yun guys. Okay na guys, yan, apat na guys. Tatlo, saka isang dala niya. Yan guys. Yan guys, ito nga pala yung fuel line return ha. Yan yung may butas niyang apat. Fuel line return yan guys ha. Ang tawag dyan, fuel line return. Yan, fuel line. Okay guys. Yan guys, dito na tayo sa guys. Okay pa. Okay, check natin na. Kala ko malalim yung takbo dito kanina. Kasama pala yung ano. Bago naman yata ito eh. Kaya nga. Kaya nagtataka, bagbago. Bago iba. Ayan guys, kahit pala bago ang nozzle mo, kinakalibrate pa rin guys. Bago pa lang nozzle nito, kaya lang, nung kinabit niya, hindi niya kinalibrate. Kaya, ngayon namin ikakalibrate. Pero bago ang nozzle niya. Hindi yan lang gagawin lang, i-calibrate na yung ano yan. Nozzle tester. Ano? Tama ba? Nozzle tester. Yan. Nozzle tester pala ito guys. Bago ito pala, hindi lang niya na pa-calibrate pa nozzle tester.
Kaya ngayon yung nozzle tester. Kailangan din pala yung guys, kahit bago ang inyong nozzle, kaya kailangan pa-test din. Okay guys. Yung nozzle tester na. Ayan guys, ganun lang. Pag may nozzle tester yan, yung ganun, may lumalabas. Kung tama yung kanyang buga, ano. Ayan. Ganda to eh, bago eh. Ayan. Okay daw. One down. Okay daw yung isa guys. Dalawa na. Parang may dumudura ng kaunti. Ayan. Yun. Spray yun. Yun guys. Okay. Go down. Okay. Bubukas. Ano kita gamit? Gamit kita. Sasakit lang. Ang tungis ko na yan sigurado. Yun. May pinaka-nozzle niyan. May iba ano. Yun, yung pinaka-nozzle. Kapiyahin pa kasi ako eh. Yun. One down guys. Para lang sa suuli na tinutok-tok na sinisip-sip. Tinataktak. Kulang na lang, sipsipin. Parang suso. Tinataktak. Ayan guys, ganyan lang paglilinis sa nozzle tip. At saka pagka-calibrate. Pagtetest. Yan. Guys. Ayun na. Tray down lang guys. Saka lang. Ayun na. Ayun, linis na. Yan guys. So, singkit. Yeah, mga selfie guys. Apat yan. Guys. Yan. Ayan, mga selfie ng Mazda. Model. Yan, nililis na guys. Yan guys, okay na yan, linis na yan. Linis na yan. Lilinisin naman lang bago, alam yan, crudo. Yan, kanina, medyo mano yung ginagawa ngayon ito. Final cleaning guys. Yan. Yan. Yan yung ginagawa namin pag lilinis dito guys. Final cleaning na ito guys ha. Kailangan malinis na kurudo na ang gagamitin. Okay. Sabay assemble na rin. Okay. Yan guys. Yun. Okay na. Test rin ulit. Yun, nakasampula ko yun guys. Ayan ha. Ayan yung bagong linis na guys. Ayan. Ayan. Ganda to, bago. Ayan guys, padaliwa yun guys. Ayan. Ayan guys, pino-blower din namin yung pinakang loob para totally wala yung dumi.
Ayan guys, okay na. Yung apat na linis namin, rinalibrate. Kasi bago ito, kaya kakabit na guys. Calibrate na yan guys, calibrate na. Kaya kakabit na lang ulit. Mahal pa ang bilhin yung 700 yung... 700. Yan guys, nakabit na. Hihigpitan na lang yan guys. Maas nito guys ha. Maas na. Yan guys. Yan guys, hihigpitan na. Okay na yan mamaya guys. Kaya naman kaso sa lock. Yan guys, nakabit na yung return fuel yan, nakabit na guys. Yan. Ito na lang fuel line ang ilalagay guys. Yan. Fuel line na lang, okay na yan guys, okay na yan. Yan guys, okay na. Kabit na lahat guys. Testingin na lang mamaya yan guys. Yan. Okay na yan. Yan guys, testingin na nung driver, nung may-ari yan guys. Oh. So, baka nakakambyo. Yun guys. Okay na guys. Ayun yung pinabigyan namin guys ha. Oh. Mazda 1998 model. Yan guys. Pinilitan namin ang kanyang guys ang kanyang inject, ang kanyang nozzle tip. Kasi bago yung nozzle tip niya, kinalibrate namin guys. Ayan guys. Okay na yan guys ha. Ayan guys. Ayan guys, okay na yung ginawa namin. Hindi sa nozzle, kinalibrate guys. Ayan lang ginawa ng ating mechanic, si Alan. Calibration lang guys. Ayan guys. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, PMGBD. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga share na aming video po guys. Yan guys. Sana kahit paano may nakakuha yung tip o paano malinisin ang kanilang i-calibrate ang kanyang nozzle tip guys. Okay guys. Ayos na yan guys. Oh. Dali na, boss. Tulong pang kamsat, tatakbo pa ng kamsat. Bakit? Walang ako ha? Yung binili ko sa play pre. Anong binili? Kapil, ano gagawin yan? Ha? Ay, boss! Boss! Oh. Ito pala, hindi ka na. Yan guys. Okay na. Ginawa namin guys. Ayun, ayos na.